हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुरुजन मानू को नमस्कार। छोट पिला मानू मोर बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। मु आज एबे बाहरी हाट को जाए। आज मंगलवार। मंगलवार आमर ये हाट हुए। सप्ताह थोर लेखा हाट हुए। हाट को आम जाऊ परिवा आने आठी आज हूँ जे कि ता बाबा पलैंती ड्यूटी पलैंती। मो पुअर तो ये ऑनलाइन क्लास सरिला सरिले मु ट्यूशन छाड़ी से ट्यूशन जीव तापर मुझे हाट को जी हाट करके आसबि। ता बाबा नहांती मत आज हाट करा पड़ो ताने आसतु मो हाट करके आसिले कौन कौन परिवा आनी आपण मानक से देखेबी आपण मान सेयार करी। मो पु क्लास होला से ट्यूशन बाहर जावाई ए 12टा 10 हो गला। से ट्यूशन बाहर साइकिल नहीं ट्यूशन जाऊँगी। मुझे यही बाट दे हाट को जी बाट दे सी भी ट्यूशन जीव से हाट पाख से ट्यूशन गला मुझे हाट को आसने आसतु हाट को देखिए आज कौन केमती परिवा सब बिक्री होती। मुझे हाट को पुणी मैंने आसिले घर को रिटर्न कले कौन परिवा सब आनी आप देखेबी। आसतु आज हाट हाट कर सारी करके मो घर को रिटर्न कर देखो कौन कौन सब आनी हाटर माने बैग माने उठेगा बहुत कष्ट। कि हाट मैंने जाऊँ हाट कर जानी केते कष्ट बैग धरी बुलिकी हाट करवा बहुत कष्ट। किंतु कौन करवा नगले तो नब ये माने रेट टी कम रेट्रे आसे जे कि ये चाषी बेपारी एमती सब आसती कम रेट्रे टी परिवा भल परिवा मिले माने बेसी हाई रेट न थाए मीडियम साइज भी मीडियम रेट थाए भल परिवा मिले। जहाँ पाखर माने घर पाखर हाट हो कष्ट कर नगले आउ तो पुणी से ड्यूटी आसबे पुणी जी आने दुकान जो मैंने बिकुंट से गुड़ा भल परिवा नुह से बहुत दिन रखि थे खाली पानी छींचिक से रखुच्च घर को आने गोटे दिन 2 दिन से खराब हो जाऊँगी। आउ मु गोटे बैग नहीं जाइली कहली माने अल्प परिवा आनी जे बेसी मु टेकी पारि ना उठिकी आनिया हूँ कष्ट से बेसी परिवा किसी आनलिनी जी नेसेसरी से नहीं आसली। बहुत गरम भी लगुला मत आसला खरा भी होता मुझे लेट कर हाट को गली कहीं पुओ ट्यूशन सरी नाला से मत बहुत लेट कर जावाक पड़ा। ये जो बैगण देखो ये हूँ कंटा बैगण ये बहुत बड़ बड़ बैगण ए भितर बहुत नरम माने मंजी भी पाकल हो न बहुत नरम खाली पोड़ी खाइबे ना भाजी खाइबे बहुत टेस्ट लगे। आम बहुत भल पाऊ बैगण को पोड़ी खायापी से आम बैगण बड़ बड़ बैगण नहीं आसू पोड़ी खायापी बहुत भी टेस्ट लगे भितरटा भी बहुत नरम। आउे बैगन टी रेट टी कम थिला बेसी ना खरा दिन हेल्ले तो 50-60 रेट हो किंतु बहुत भल मैंने परिवा ये बेसी बेसी रेट ना टमाटो 10 टका लेखा थिला एमती सब भल रेट थिला बेसी माने दाम ना कि बेसी कम भी ना ठीक रेट थिला। परिवा नहीं कि आसिली आसिक परिवा मु रखुची तापर रोसई मु तो सारी देइथिली रोसई सारिकी मु गली कहीं मार्केट रू आसिकी माने आसिकी रोसई करिया बहुत कष्ट से बहुत माने टायर लगे
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ମାର୍କେଟ କରି ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରିକି ମାର୍କେଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ଯାହାହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପଟ ସେପଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆସିକି ଆଉ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, କିଛି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ। ତାପରେ ମୁଁ ପରିବା ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ପରିବା ତାକୁ ସବୁ ରଖିବି କିନା ପୁଣି ତାକୁ ପଲିଥିନ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ଫ୍ରିଜରେ ସବୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ରଖିକି ଆଉ ଫ୍ରିଜରେ କିଛି ପରିବା ଅଛି ଯାଇକି ତାକୁ ବାସି ପରିବା ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖେ, ଇଏ ତାଜା ପରିବା ଅଛି ତାକୁ ଇଏ କରେ, ବାଗେଇକି ସବୁ ନ ରଖିଲେ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ତ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ କାମ। ଆଉ ଏଇସବୁ କାମ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନ ରଖିଲେ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ, ପଇସା ଦେଇକି ଜିନିଷ ଆଣିଥିବା ଯିଏକି ଆମେ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଜିନିଷ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଏତେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ହାଟକୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆଉ ପିଆଜ ରେଟ୍ ତ ମାନେ ବହୁତ ରେଟ୍, ଶୀତ ଦିନ ବି ପିଆଜ ରେଟ୍ ବି କମୁନାହିଁ। ପିଆଜ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ଥିଲା, ପିଆଜ ରେଟ୍ 50 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ ରେଟ୍ ବିଲକୁଲ କମୁନି। ଆଉ ଯେଉଁଠି 2 କେଜି ପିଆଜ ଆସୁଥିଲା ସେଠି 1 କେଜିରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ରିଲେସନ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି, କେବେ କଞ୍ଜୁସ୍ କରନ୍ତୁନି। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ମନ ଭରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦରକାର। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ପୁଅର ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତେଲ ଜିନିଷ ତାକୁ ଭାରି ପ୍ରିୟ। ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତେଲ ଜିନିଷଟା ଖାଆନି। କହିଲା ମାମା ଯେଟା ପକୁଡ଼ି ଛାଣ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ଖାଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖରାପ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଛି, ସେ ତା ପାଇଁ ତ ସିଏ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବନି, ଯେ ଆମେ ବି 2 ଜଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ। ନ ହେଲା ମାନେ ତ ନହେଲା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ନା। ଆଉ ଜଣେ ଖାଇକି ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ରହିପାରିବ। ଆଉ ଏ ତ ସବୁ ଚିକିଣିଆ ଜିନିଷ ଯେ କି ପେଟ ପାଇଁ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ପାଟି ପାଇଁ ସ୍ୱାଦୁ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଆଣିକି ଦେଲି, ମୋତେ କହୁଛି ମାମା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଣିକି ଦିଅ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଯାଇକି ଫ୍ରିଜରୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟମାଟୋ ସସ୍, ବଡ଼ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇ ଆସେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦିଏ। ସେ ମିନିମମ୍ 2 ମାସ ଏମିତି ପଳେଇଯାଏ, 3 ମାସ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଏବେ ତ ଚିଲି ବେଶୀ ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି, କୋବି ଚିଲି ହେଇଯାଉଛି, ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଦେଲାକୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ବେଶୀ ସରିଯାଉଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ରେ। ଆଉ ଏମିତି ପକୁଡ଼ି ଶୀତ ଦିନ ପକୁଡ଼ି ଟିକେ ଛଣାଛଣି ହେଇଯାଉଛି, ଛଣାଛଣି ହେଲା ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଲଗେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।